الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Habib Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'ina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa salaman tasliman katsiran ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما أمره الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang qauliyah, lidah kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan syukur pilihan. Kita upayakan semakin hari mari kita takarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lewat lidahnya Nabi Muhammad SAW, alam tara ila qaumin minhum, apakah kamu tidak melihat kebanyakan manusia di atas permukaan ini, orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menghias daripada keramaian dunia tanpa dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami makna syukur, semakin hari kita semakin tahu bahwa rahmat Allah yang tercurah kepada kita tidak bisa dihitung oleh berjari, oleh kecanggihan teknologi, semua minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sa'adah Iltijai Ummah ala Sayyidi. Kedatangan para anbiya, para nabiullah sebelum Nabi Muhammad dan setelah kita menjadi umatnya Rasulullah, hakikatnya semua adalah menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah diutus oleh Allah menyampaikan syariatnya, membawa berkah dan membawa syafaat. Rugi bagi siapa saja yang tidak mengimani Nabi kita Rasulullah SAW.
dengan kita mengucapkan sholawat kepada beliau Rasulullah SAW, menjadi tambahnya syukur kita kepada Allah atas diutusnya Nabi kita Rasulullah SAW, menyempurnakan kita nanti di akhirat kelak mendapat syafaat Nabi kita Rasulullah SAW. Sekalinya fakir khotib berwasiat kepada pribadi al-khotib, umumnya kepada jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenar-benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manisnya iman kita dapat kalau kita lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan hari ini Hari Buruh Nasional, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para buruh kita oleh Allah diberkahi, semua oleh Allah diangkat derajatnya. Para jamaah yang diatakan amah atau budak beda dengan buruh. Amah itu adalah budak yang bisa diperjualbelikan. Datangnya Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama tugas beliau menyempurnakan akhlak, yang kedua menghapus perbudakan. Maka pekerja itu bukan budak, mereka orang sangat mulia memperjuangkan daripada hak, daripada memperjuangkan kewajiban sebagai seorang bapak. Maka mereka orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu Nabi, suatu saat ketika sahabat Abdurrahman bin Auf berjabat tangan dengan Nabi kita Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman, kenapa tangan kamu kasar? Aku bekerja keras ya Rasulullah. Lalu tangan itu dicium oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Maka para pekerja itulah orang yang berikhtiar, yaitu menjaga martabat, kehormatan anak dan istrinya, orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabiullah daripada Ibrahim, Nabi Ibrahim punya putra Ishak, Ishak punya putra Yakub, Yakub punya putra Yusuf, Yusuf punya putra Laban, Laban putra Ismail, Ismail sampai Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menghalalkan perbudakan. Maka ketika seorang budak oleh Allah terangkan dalam Quran itu, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Yakub berkata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima perbudakan. Seorang Yusuf, Nabiullah yang ceritanya menjadi budak, akhirnya oleh Allah angkat jadi gubernur Mesir. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan seluruh buruh di Indonesia ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kuat menjalani hidupnya berkah manfaat di dini wa dunya wal akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'akum fi ayatil hakim. Taqabbal minna wa tilawina wa sami'na wa qulu qawla hadza astaghfirullah wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah diwafaqana adadul jumu'ah jama'at hadina sabiq sabu adat sa'abal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أرض والسماوات أشهد أن محمدا عبده ورسوله مؤيد عبد الآيات المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تعالى وسعد أما بعد فيا عباد الله اتقوا وحافظوا على طاعته وقولوا وجماعة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر والركوع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله بحق نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا الله طاول أمورنا يا الله كثير أرزاقنا بطاعة الله وطاعة رسولك يا إله رب العالمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعلنا علماء عاملين صالحين مقبولين مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا رب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإلى القربى والفحشاء والمنكر ينبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا عظيم يذكركم واشكروا على يزدكم واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر